салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Avto Dushanbe. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передач механика. дар инҷо соҳиби мошин футаст, срочно мефурӯшам. мошин задагӣ пусидагӣ надорад, балонош нав, аккумулятораш нав, танировка 6 моҳи дигар дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 247000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 910 43 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши Opel Astra G мебошад ки соли барори 6998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футаст, дар ҳолати хуб аст, ҳуҷҷат надорад. мотор хаддаҳои коробка 100%, аккумулятор пачкай, резино нормалия. илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 244000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 94 24 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши Opel Astra H мебошад ки соли барори 2007, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футаст, мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, срочно сум дар кор шида. агар не нама мефурӯшимаш. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 53000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 345000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 06 82 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футаст, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон расход надорад. ҳуҷҷатош то сентябри 2022, рул, лифт, электропакет ҳамаш 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 215000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 51 61 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 2000, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футаст, мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ пусидагӣ надорад, нормалияи мошин. қарор дорад ин мошин дар Файзобод. нархи мошин 12000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 78000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 91 92 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо BMW B70 мебошад ки соли барори 2003, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футаст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то моҳи январа, танировкаш техосмотр ҳамаш нав кардагия дигар. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 312000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 881 88 88 64. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши Opel Astra G мебошад ки соли барори 6998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиби мошин футаст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 барони нав, аккумулятор нав, мотор маслан намехӯрад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 231000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 936 00 18 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6993 ابیو موتور 1.6 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی علیش می شود با مرسدس یا کی تویوتا مارک د قرار دارد. این ماشین در شهر توز. نرخ ماشین 28000 سومانی. بر روبلی حاضر گردانیم 182000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 24 67 70. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما خوندا اکورد می باشد که سال برای 2008 ابیو موتور 2.4 سوزش بارش بنزین کاروبکا پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سراش نوسوم در کره اگه نمی فروشیمش ماشین سودا می شود. سودا در نزدی ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 70000 سومانی. بر روبلی حاضر گردانیم 456000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 71 17 71. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 2003 ابیو موتور 1.8 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. الگانس کاروبکا د پلوس اباگریسیدن کلیمات کنترل اتو پیلوت مولتی رول داکمنت 8 ماه دارد. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 52000 سومانی. بر روبلی حاضر گردانیم 338000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 77 88 44. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برای 6996 ابیو موتور 2 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است. سراش نو ماشین فروشی ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین به کمبوده ماشین نمرش پدرکا می شود برای خریدار. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 56000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 364000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 981 02 56 56. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما دولا سیتی می باشد که سالی برای 2005 ابیو موتور 1.6 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در سستانی بهترین قرار دارد. ماشین نه پناه یگان کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی ندارد. حتی خراشیدگی ندارد. قرار دارد. این ماشین در شهر خوجند. نرخ ماشین 35000 سومانی. بر روبلی حاضر گردانیم 228000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 926 11 00 04. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما وز 2115 می باشد که سالی برای 2003 ابیو موتور 1.6 سوزش بارش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. سراش نو ماشین فروشی سراش نو سوم در کار شده. ماشین در حالت خوب قرار دارد. ماشین به کمبودی ایجوش زوادید می شود. یگان درد ندارد. قرار دارد. این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 13800 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 90000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 41 33 35. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما دو نکسی می باشد که سالی برای 6994 ابیو موتور 06 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین مایدا کار دارد. ای کاپوت بند پربوم رنگ کردن در کار دیگه همه جوش 100% تخص موتورش 1 ساله قرار دارد. این ماشین در باباجان غفوروف. نرخ ماشین 16500 سومانی. بر روبلی حاضر گردانیم 107000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 929 90 93 93. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما دو تیکو می باشد که سالی برای 6997 ابیو موتور 1 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است. حالت ماشین خوبه. تخص موتورش نو کردگی 4 بالون نو کربیراتور واگن نیج نیست هست. واگن التیموس خریداری انیق زنگ زند. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 12000 سومانی. بر روبلی حاضر گردانیم 78000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 35 35 82. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯши Opel Vectra аме бошад ки соли барори 6993 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка пейдачаш механика дар амҷосҳои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка хадаҳои 100% газ бензин ҳардуш 100% кор мекунад. сирош сум дар кор шидаи қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 17500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 31 10 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.